Serangsalo 17 Gulagati Bidansabha Kendroni BJP Potolni Bakhakti Nok Nogo Awai Mukhlaijaka Damang Sadu Kamini Simi Jengei Ashram Kami Jora Door to Door Khlaijaka of Pandau Phaimanja Phakya BJP Hasteka Surajipata Charjo Logitongo GS Rajesh Daborma Bipin Daborma no Karibote Kubuni BJP Adongro বঞ্চনার প্রতিকার বুঝে নিয়েছি অধিকার নতুন সুযোগ নতুন আশা নিজের পরিচয় নিজের ভাষা নিজের হাতেই ভবিষ্যৎ। দেখুন, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে দেশ বিকশিত জায়গায় যেভাবে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক করছে, প্রত্যেক গরিব বাড়িতে সেখানে তাদের প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনায় পাকা বাড়ি নির্মাণ করা, তাদের বাড়িতে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, তাদেরকে শৌচালয় দেওয়া, উজ্জ্বলা জ্যোতি যোজনার মাধ্যমে বিনা পয়সায় গ্যাসের কানেকশন দেওয়া, সামাজিক ভাতা দেওয়া, সেইগুলি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী 2014 সাল থেকে এখন পর্যন্ত 10 বছরে মোদিজি এই জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। তো আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজি উনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে লাভার্থীদের সঙ্গে জনসম্পর্ক করে, তারই কর্মসূচি হিসাবে আজকে আমি জনজাতি এলাকায় দয়ারামপাড়াতে আমি এসেছি। সেখানে আমাদের প্রধানমন্ত্রীজির যে স্বপ্ন, প্রধানমন্ত্রীজির যে কাজ, সেই কাজকে সামনে রেখে কিভাবে ডেভেলপ হয়েছে সেগুলি দেখার জন্য এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক করার জন্য আমি আজকে এখানে এসেছি এবং খুবই আনন্দিত মোদিজির নেতৃত্বে দেশ যেভাবে চিন্তা ভাবনা করছে। এখানে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা হওয়া সত্ত্বেও এই সমস্ত জায়গাতে প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনায় ঘর, তাদের শৌচালয়, তাদের জলের ব্যবস্থা সেগুলি করতে অনেকটা সার্থক রূপ নিয়েছে। তো তাদের সঙ্গে জনসম্পর্ক করার জন্য এবং তাদের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্যই আমার আজকের এই সময়। भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा प्रदेशनि बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट जोंनि माननीय ब्रह्मगोना राज्य भट्टाचार्यजी बतिनि सिनार लाफाटिक इयाखा बेनिफिसियरि रखबाय कक सानान बागै तिनि फाइका फाइमानि बे यागोलो सुंतिनि दरामपारा बिसिक याखा विलेज कमिटी सिनि एडिसिनि एरिया सिनि खुंथाइबारंनि एरिया सिनि बरफनि एरिया वानो सुंतिनि प्रथम सुंतिनि थाखा दरामपारानि सिनि पयत्रामपारा थेके जों त्रिक पयत्राम लास्ट पयत्राम थेके जों त्रिक हिमते जों कयेकटा नग हाबलायखा नग हाबतिनि ताम मानखा ताम सका ताम जागा नक निनि तुई निनि वकटक जतन ताम मानखाबनो तिनिसिनि भारतीय जनता पार्टी सिनि स्टेट प्रेसिडेंट बतिनि बरबाय कक सालायखा बेलायखौनो जों सारामांखा जागाव सिनि बर बेलायखा खातं थुकजाखा तामनि हिम्मा इनके बतिनि नुखा जे जागा नरेंद्र मोदी भारतवर्षनि जे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जे नाहार मुंबाय सिनि डॉक्टर मानिक साहानि नाहार मुंबाय बिनि दिशाबाय जे सामुं खालामनानै दैनि जतन खुसिं जाखा अ जागा सबका साथ सबका विकास केमनो बादिया अ जागाव जत पार्टी कसा कखरम कुफर कर्म तमनि जतनो न केमनो बादिया जतनो न तिनि जों बेनिफिसियरि थों सुजुग सुबिदा थों जेकुनो जों तिनि नुखा आबुनि बिसेखौनो बिलाइखौनो जों नुखा जे जागाव पयत्राम थांमा लामा पयत्राम थांगे हिरापुर थांमा लामा जे लामा रूट अथवा रास्ता आजाय किसे जे हामियां तमानि आमनो तिनि जों तिनि आरो सिनि प्रेसिडेंट अरनि बरंनो साइखनारखा सिनरो जे गुलागाटी छत्र गुलागाटीनि जे विधायक सिनि मानव भाई कक सालायनाय जों खालायलायनाय आ लामानो जों थिक खालायनाय सिनि बररो ताम सुबिदा दंखा आमनि बागै नाहालायजाक जों तेबो सातायख्लायो बोसगांनि जे 2024 जे लोकसभा सिनि पूर्व आसन ओरै सिनि पश्चिम आसन
প্রবাসন সাকলাই যে প্রার্থী বৈশি মাসন চিনি ব্রহ্ম গোনাং অথবা মাননীয় চিনি বিপ্লব দেবন বিপুল ভোট রইনাই जों पदबार भोट रोनायनि बागै जों जत्न जों साक थारजाक जों चेष्टा खालायलायजाक जों बेलायखौनो खाथं थंजाक आरो सिनियर तिनि जों फायजाक जोंनि सिफायजोला डिस्ट्रिक्ट ब्लकनि जोंनि प्रेसिडेन्ट माननीय ब्रह्म गोनां जोंनि गरंग भूमिक फायज फायजाक जोंनि मण्डलनि जत फायज फायजाक जोंनि जनजातिनि प्रेसिडेन्ट जोंनि गुलाघाटिनि जोंनि समिर फायदम सफायजाक जोंनि जनजातिनि जोंनि डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारि गुबिन फायज फायजाक गोबां फायनाय जों दिनै आरो जोंनि त्रिपुरा प्रदेशनि जेनेरेल सेक्रेटारि चिनि ब्रह्म गोनां बिपिन देब्रह्म मारो फाइ सबायलायजा जों दिनै आ जागा फाइमिने यागला जों दिनै आ जागा माइखौ सालायनाय जों दिनै अरनो जों दिनै बयद्रेम थाका आश्रम पारा जुगेन्द्र पारा बिनो राजचन्द्र पारा जों आसु खायनाय महन्त पारा आसु जरा जों गुरि उइनाय जों दिनै अर फाइ सबायलायगा जतन हामबाय खुलुमगा भारत माता